Salam alaikum akhouti, j'espère que vous allez bien. اليوم رجعت لكم بالcinquième chapitre مازال مكملين ان شاء الله مع كونديد دونك cinquième chapitre ديال كونديد. نتمنى يلقاكم في احسن الاحوال. اللهم يسر ولا تعسر، يا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي على بركة الله. Le cinquième chapitre شنو هو؟ قال لك tempête, naufrage, tremblement de terre et ce qui advint du docteur Pangloss, de Candide et de l'Anabaptiste Jacques. Donc في الcinquième chapitre غادي نشوفوا واحد الكوارث غادا طرا، واحد الكارثة طبيعية غادي طرا، واحد طومبيت. واش ديجا تلونص علينا في هذا، تلونص علينا في لو 4 شابيتر ملي قلنا مشى بونغلوس وجاك وكانديد ركبوا في الباطو ومشاو باش يمشي هذاك داك الاخر، هذاك جاك كان عنده واحد لافير كوميرسيال وغادي يدي معاه بونغلوس وكانديد وغادي يمشيو في الباطو. وقلنا راه في واحد في الاخر ديالو قلنا بلا وقعات بدا كيجي لو فون، الرياح بدات كتسوفلي، ليغ ساكوشي، لو فيسو في اسيري. دونك فوالا، دونك هنا كانت واحد لا طومبيت، كانت واحد العاصفه. ودونك هنا في 5 شابيتر غادي نشوفوا هاد العاصفه هادي اشنو غادي يطرا فيها. Alors, la moitié des passagers affaiblis, expirant de ces angoisses inconcevables que le roulis d'un vaisseau porte dans les nerfs. L'humeur du corps, agité en sens contraire, n'avait pas même la force de s'inquiéter du changer. يعني هنايا قال لك هذيك العاصفة il porte dans les nerfs et dans toutes les humeurs de corps، يعني لعبت على الأعصاب ديال بنادم، على الأحاسيس ديالو. و les humeurs dans la médecine de tradition hippocratique. Ce terme désignait les liquides organiques، يعني منها le sang، الدم، العرق et ainsi de suite. Voilà. L'autre moitié jetait des cris et faisait des prières. يعني الناس كيتلاحوا وكيغوتوا وكيصليو باش هاد العاصفة هادي ترحمهم. Les voiles étaient déchirées، يعني دوك الشراعات ديال الزوارق تشرقوا. Les mâts brisés, les vaisseaux entr'ouverts travaillaient puis personne ne s'entendait, personne ne commandait. L'Anabaptiste, Jacques, aidait un peu à la manœuvre. Elle était sur le Tillac. ولو تشيلاك مي شيغ زامي هو هاك لو بون سوبيريور دو باطو، هذاك النقطة العالية ديال لو باطو كتسمى لو تشيلاك. تما فين كان لانا بابتيست جاك باغي يعاون الناس. ان ماتلو فوريو لو فراب رودامون اليتون سور لي بلانج. وهنا غادي تضربوا شي عاصفة غادا تجي وغادا تلوح، يعني شي رياح عاتية غادا تلوحو. Un matelot furieux le frappe rudement et l'étend sur les planches, mais un coup qui lui donna et lui-même une si violente secousse qu'il tomba hors du vaisseau, la tête la première. Il restait suspendu et accroché à une partie de main rompue. Le Banja court à son secours, l'aide à remonter et de l'effort qu'il fait et les précipiter dans la mer à la vue du matelot, qui le laissa périr sans daigner seulement le regarder. Candide approche, voit son bienfaiteur qui reparaît un moment et qui est englouti pour jamais. Il veut se jeter après lui dans la mer. Le philosophe Pangloss l'empêche en lui prouvant que la rade de Lisbonne avait été formée exprès pour que cet anabaptiste s'y noyât. دونك هنا اخوتي شفنا باللي لانا بابتيست جاك هنا غادي يغرق في هذيك العاصفه. بغا جاك بغا كونديد يتلاح باش يعتقو، ولكن بونغلوس حبسو وقال له لا صافي، راه باقي هاد لا طومبيت ما جات الا باش تاخذ لانا بابتيست جاك. دونك راه هذاك هو لو ديستان ديالو، هذاك هو المصير ديالو، صافي غير خليه. دونك خلاش يتلاح في البحر باش يعتق جاك. Tandis qu'il le prouvait a priori, le vaisseau s'en trouve tout périt à la réserve de Pangloss, de Candide et de ce brutal de matelot qui avait noyé le vertueux Anabaptiste. Le coquin nagea heureusement jusqu'au rivage où Pangloss et Candide furent portés sur une planche. Donc هنايا تعتق بانغلوس وتعتق كانديد، قدروا يخرجوا من ديك لا طامبيت، من ديك العاصفة، ولكن malheureusement l'Anabaptiste Jacques مات. Quand ils furent revenus un peu à eux, ils marchèrent vers Lisbonne. Il leur restait quelques argents
quelque argent avec lequel ils espéraient se sauver de la faim après avoir échappé à la tempête. Donc هنا رجعت لهم الحياة. تمو غاديين vers لشبون، اتجاه ديال لشبون. بقات لهم غير شي حاجة ديال الفلوس، هنا كيحاولوا يصوفيو راسهم وكيحاولوا يلقاو شي حاجة اللي غيسدوا بها رمق الجوع ديالهم. Pieds dans la ville en pleurant la mort de leur bienfaiteur, qu'ils sentent la terre trembler sous leurs pas. La mer s'élève en bouillonnant dans le port et brise les vaisseaux qui sont ta langue. Donc هنا راجعين تيبكيو الفراق ديال لو بيانفيتور ديالهم اللي هو جاك، وتيتذكروا داك المآسي وداكشي اللي داز عليهم في ديك العاصفة. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques. هنا عاوتاني غادي يجيو des tourbillons de flammes et de cendres، يعني مازال غادي تجي عاوتاني عاصفة أخرى. Les maisons s'écroulent, les toits sont renversés sur les fondements et les fondements se dispersent. 30 000 habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous des ruines. Donc هنا جات عاصفة بالرياح العاتية وتيطيروا لي طوا ديال لي ميزون والناس كيتأكرازاو. Le matelot disait en sifflant et en jurant: il y aura quelque chose à gagner ici. Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène, disait Pangloss. Voici le dernier jour du monde, s'écriait Candide كيغوت كيقول لهم هذا آخر نهار في هاد الدنيا هادي. Le matelot disait en sifflant et en jurant: il y aura quelque chose à gagner ici. Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène, disait Pangloss. Voici le dernier jour du monde, s'écrièrent Candide. Le matelot court, inconscient, au milieu des débris, affronte la mort pour trouver de l'argent, en trouve son empare, sans vie, raye en cuvée sans vin, achète les faveurs de la première fille de bonne volonté qu'il rencontre sur les ruines des maisons détruites et au milieu des mourants et de morts. منازل مهدمة، ميتين الناس مليوحين هاك وهاك. Pangloss le tirait cependant par la manche. Mon ami, lui disait-il, يقول هنا Pangloss, cela n'est pas bien, هادشي ما مزيانش. Vous manquez à la raison universelle, vous prenez mal votre temps. Tête et sang, tête et sang. Tête et sang, jurons, abrégé signifiant par la tête et le sang de Dieu. Répondit l'autre: je suis matelot et né à Batavia. Batavia, mes chers amis, importante colonie hollandaise fondée en 1619, aujourd'hui Jakarta. Voilà, هي هاد Batavia, هي Jakarta. J'ai marché 4 fois sur le crucifix dans 4 voyages au Japon. Tu as bien trouvé ton homme avec ta raison universelle. وهنا غتكون لا blessure ديال كانديد. Quelques éclats de pierre avaient blessé Candide. هنا كانديد غادي تبليسا. Elle était étendue dans la rue et couverte de débris et disait à Pangloss: hélas, procure-moi un peu de vin et d'huile, je me meurs. يقول لها عطيني شويه ديال الخبز، شويه ديال الفان، شويه ديال الزيت، شويه ديال الفان. Ce tremblement de terre n'est pas une chose nouvelle. هنا كان الزلزال. Répondait Pangloss. La ville de Lima éprouva les mêmes secousses en Amérique l'année passée. وهنا فعد ما يشوف شنو خاصو باك تيقول له راه هادشي راه فايت لو راه ماشي اول مره كيطرا هاد الترامبلومون. Même cause, mêmes effets, نفس الأسباب, نفس النتائج. Il y a certainement une traînée de soufre sous terre depuis Lima jusqu'à Lisbonne. Rien n'est plus probable, dit Candide, mais pour Dieu, un peu d'huile et de vin, comment probable? Répliqua le philosophe. دائما هو باقي غير تيعاود له تيقول له هادشي فايت له طرا، وهاد لو ترومبلومون دو تير فايت له طرا وطرا في ليما وطرا دابا في لشبون، هو تيقول له عطيني ودي غا لو فان et l'huile. Répliqua le philosophe. Je soutiens que la chose est démontrée. Candide perdit connaissance. Donc, on a fait le wa'id diallo et Pangloss lui apporta un pot d'eau d'une fontaine voisine. واحد la fontaine voisine, جاب لي منها شوية ديال الماء. Alors, le lendemain, ayant trouvé quelques provisions de bouche en se glissant à travers des décombres, ils réparèrent un peu leur force. Donc, الغد شوية غيلقاو ما ياكلوا، شوية غيبداو يسترجعوا في القوى ديالهم.
Ensuite, ils travaillèrent comme les autres à soulager les habitants échappés à la mort. دونك هنا بداو يخدموا يعني هنا كيبدا التطوع يعني خاصهم يبداو يقدموا المساعدات للناس اللي تعرضوا للأضرار في هذه الكارثة الطبيعية ديال الزلزال ولا ديال العاصفة. Quelques citoyens secourus par eux leur donnèrent un aussi bon dîner qu'on le pouvait dans un tel désastre. Il est vrai que le repas était triste. دونك هنا عرضوا عليهم شي ناس باش يتعشاو معاهم وقال لك بيان سور دونك ساعه كانت لا تريستيس يعني كاينه معاناه راه الناس كتعاني تما لي كونفيف اروزي leur pain et leurs larmes دونك الناس تياكلوا تيبكيو مي بونغلوس les consola en les assurant que les choses ne pouvant être autrement. Car, dit-il, tout ceci est ce qu'il y a de mieux, car s'il y a un volcan à Lisbonne, il ne pouvait être ailleurs. Car il est impossible que les choses ne soient pas où elles sont, car tout est bien. دونك هو كيصبرهم ودائما تيهضر بالنظريه ديال الاوبتيميزم ديال التفاؤل وديال اي حاجه طرات راه كان خاصها طرا وما طرات غير حيت هي حاجه مزيانه دونك الناس كتبكي وهو كيعزيهم بالفلسفه ديالو بيان سور. Alors, هنا un petit homme noir familier de l'Inquisition. Quand on dit familier, c'est-à-dire constituer une sorte de police bénévole au service de l'Inquisition et à laquelle les gens du plus haut rang se flattaient d'appartenir. هنا هاد السيد هاد لو بتي اوم نوار اللي كيفي بارتي من لي بوليس بينيفولا اللي دخلوا في هذاك الوقت غادي هنا يجاوبوا على ديك لوبتيميزم ديالو غيجاوب بونغلوس شنو غايقول له. Donc هو prit poliment, il prit poliment la parole et dit apparemment que monsieur ne croit pas au péché originel, car si tout est au mieux, il n'y a donc ni chute ni punition. قالو زعما نتايا ما كتامنش بلي بيشي يعني كاينه شي حاجه سميتها العقوبه. قال لي الا كان كلشي غادي يمشي لو ميو راه ما غاديش يكونوا لي بونيسيون ما غاديش يكونوا لي شوت ما غاديش يكونوا يعني الاخفاقات وما غاديش يكونوا العقوبات. يعني دونك ماشي راه كلشي كيمشي لو ميو لا بعض المرات كيكونوا شي حوايج عقوبه لشي حاجه دارت هادشي اللي بغا يوصل ليه. غايقول لي هو جو دوموند تري humablement pardon à votre excellence. دونك الناس اللي غادي يطلب حتى هو باش يرد عليه ثاني بوليمون كيما هو لو هضر بالاداب حتى هو غادي يهضر بالاداب. Répondit Pangloss encore plus poliment car la chute de l'homme et la malédiction entraînent nécessairement dans le meilleur des mondes possibles. قالو la chute de l'homme et la malédiction entraînent nécessairement جايه كتدخل في le meilleur des mondes possibles. Monsieur ne croit donc pas à la liberté. Dit le familier قال لي دونك ترى ما كتامنش بلا liberté. Votre excellence غيجاوبوا عاوتاني Votre excellence m'excusera سمح ليا dit Pangloss la liberté peut subsister avec la nécessité absolue. يعني راه la liberté شي حاجة مطلقة واحد الضرورة مطلقة car il était nécessaire que nous fussions libres car enfin la volonté déterminée. Pangloss était au milieu de sa phrase quand le familier fit un signe de tête à son estafier qui lui servait à boire du vin de Porto ou de Porto. ودونك هنا لو انا نشرح نفهموا الكلمه ديال estafier كيقول لك laquais qui portait le manteau et les armes de son maître ou plus généralement domestique servant de garde du corps. Donc l'estafier c'est quelqu'un qui lui serve. Donc شي واحد اللي كيخدم هذاك le quoi هذاك le jeune homme اللي قلنا هو il fait partie de quoi il fait partie de familier. Voilà donc حتى لهنا كيسالي le cinquième chapitre. Le cinquième chapitre donc bref قصير هو بارابور الاخرين فيه فقط لا طومبيت اللي كانت. اهم حاجه طرات فيه هو ان جاك مات. اهم حاجه طرات فيه هي ان جاك مات. صافي مني مات جاك في لا طومبيت في العاصفه دونك هما يتنقضوا وما يقدروا يبقاو عايشين وطلعوا للمدينه وحاولوا ينقذوا الناس تا كونديت هو الضرب ولكن راه تعالج. دونك فوالا هادشي اللي كاين في 5e chapitre. Donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous donne rendez-vous inchallah le 6e chapitre. ما تنساوش تبارطاجيو بيناتكم وتابوناو في لاشين ونقول لكم الله يوفقكم اللهم يسر ولا تعسر.